A The história story começa begins em in 1962, 1962, where we onde see a vemos enorme e massive, luxuoso navio luxurious italiano chamado Italian Antonia ship Grazia no named meio do oceano. Antonia Grazia in the Muitas middle of the pessoas ocean. estão viajando Many no people navio are e uma traveling festa on está the ship, and acontecendo a no party salão. is happening in the Na lounge. festa, At the uma garota party, a chamada girl named Francesca está se Francesca is apresentando e performing, todos estão and everyone aproveitando is enjoying it intensamente. immensely. Porém, However, a young uma menina girl is está sitting sentada quietly sozinha all e alone. quieta. Seeing this, the Vendo captain isso, of the o ship capitão invites do her to navio a dance with convida him. para At this dançar com moment, ele. we see an unknown Nesse person momento, raising the vemos uma ship's pessoa lever, which desconhecida causes acionando a the alavanca ship's do navio, metallic o cables que to faz com que tighten os and cabos cut through metálicos se everyone in the tensionem e lounge, cortem todos no splitting salão ao them into meio. two halves. A The menina, young girl, por ser being mais baixa, shorter, is sai ilesa. unharmed. Seeing Vendo essa this cena horrível, horrifying ela scene, grita em she terror. screams in terror. Agora Now vemos we uma are cena shown a 40 scene anos 40 depois, years later, onde where vemos we uma see a equipe de salvage salvamento crew, marítimo including incluindo o Captain Capitão Murphy, Maureen, Maureen, Dreyer, Greer, Dodge, Mundar e Dodge, Santos. Mundar, and Santos. Eles são They are responsáveis por responsible resgatar for navios à rescuing deriva no ships mar por stranded at vários sea for motivos. various reasons. We Vemos see them eles se enjoying divertindo em themselves in a bar. bar. At this Nesse moment, a momento, weather service piloto do pilot named serviço Jack comes meteorológico in, chamado Jack introduces chega, se himself to apresenta ao Captain Capitão Murphy, Murphy e and diz que, says, "A algum while tempo ago I atrás, saw a viu ship in the navio no middle of meio the do ocean. oceano. I even tried to Ele até contact tentou the ship, contatar o but there navio, was no mas não houve response. resposta. According to Jack, the ship was Segundo far Jack, off the o navio shipping estava lane, longe but da rota since it was in marítima, mas como international estava em águas waters, whoever brings internacionais, it to quem o port would levasse claim ao it as porto theirs. poderia Hearing this, reivindicá-lo they como agree to seu. go after the ship, Ouvindo offering isso, Jack eles 10% of concordam the em ir profit. atrás do Jack navio e agrees. oferecem a They Jack then set 10% off do into lucro. the ocean aboard a Jack tugboat concorda. named Arctic Warrior. Eles partem After para a o oceano long a journey, bordo they de detect a rebocador chamado massive Arctic ship on their Warrior. radar. However, Após the uma longa strange thing jornada, is that the ship detectam um keeps navio enorme no appearing radar. and disappearing from Mas the o estranho radar. é que They o don't navio see aparece e any other desaparece ships do ahead radar of them, so they repetidamente. continue ahead, Sem ver nenhum navio à confused. frente, Suddenly, they continuam spot a avançando giant sem ship entender o ahead. que está They try to acontecendo. stop the boat, but De it repente, crashes into the avistam um ship. navio At this gigante à point, frente. Captain Murphy realizes Tentam parar o that the rebocador, giant ship mas is none colidem com o other than navio. Antonia Grazia, Nesse which ponto, had o mysteriously Capitão Murphy disappeared percebe que o 40 navio years ago gigante é ninguém without menos any que o Antônia emergency Grazia, signals. que havia Now, except for desaparecido Jack and misteriosamente Greer, 40 the other anos four antes enter sem the enviar ship. nenhum As soon sinal as de they step emergência. inside, they begin Agora, hearing exceto strange Jack e Greer, noises. os An old outros clock's quatro entram no pendulum on the navio. ship is still swinging, Assim que but when entram, Mundar reaches começam a out ouvir for it, ruídos the estranhos. pendulum suddenly O stops, and a pêndulo de um loud velho sound is relógio ainda está heard, causing them balançando, to get mas quando scared. Mundar toca As they nele, walk down o the pêndulo para de corridor, the repente um floor barulho suddenly alto ecoa, collapses under assustando Mundar, todos. and he begins Ao falling. caminhar pelo Fortunately, corredor, Maureen o chão manages to desaba catch sobre him Mundar just e in ele começa a time. cair, At that mas Maureen moment, consegue Maureen sees a segurá-lo a girl tempo. standing in the hall, Nesse staring at momento, them. Maureen Before vê she uma can menina think, the parada no girl corredor suddenly olhando para disappears. eles. After some time, Antes they que ela manage to possa pull pensar, Mundar a up. menina As they continue desaparece. to check the ship, they find a Depois de algum digital tempo, clock. eles They are conseguem all deixar astonished Mundar when de they see volta. the digital clock because Continuando a such explorar o clocks didn't navio, exist 40 years encontram um ago. relógio Murphy digital. says, "Surely someone Todos must ficam have been here chocados, before pois us. relógios This clock digitais não must existiam belong to 40 them." anos atrás. Then they decide to tow Murphy the diz ship que to safety certamente and alguém return esteve to the ali antes tugboat. deles e que o Maureen is relógio still thinking pertencia a about essa the little pessoa. girl she saw on the ship. Então, Noticing her decidem being rebocar o lost in navio de thought, volta e Jack asks retornar ao her, "What rebocador. happened?" Maureen Maureen tells ainda Jack está that she pensando saw na a menina little que girl viu no on the navio. ship. Jack reassures her, Percebendo que ela "That está must have been a distraída, trick of the Jack mind. pergunta o Don't que think houve. about such things." The Maureen next conta day, que when viu they uma check menina the no lower navio. part of the ship, they Jack realize diz que there deve are ter holes sido in the imaginação hull, e que ela causing não the deveria ship to pensar fill with nisso. water and sink. No dia This seguinte, means they quando can't just verificam a tow parte it. The inferior ship do needs navio, repairs percebem first. que há buracos So they no casco, decide to fix o the que faz ship, com que o but it navio will encha take de them água e another afunde. 3 days to complete Isso the significa repairs. que não We podem then see them simplesmente all busy rebocá-lo. with their É tasks. necessário fazer Maureen reparos. reaches the swimming pool Eles area of the decidem ship. consertar o There navio, she sees mas several isso bullet levará 3 casings dias. and numerous bullet holes in Vemos the walls todos of the pool. ocupados com suas Surprised, she tarefas. begins to leave the pool, Maureen but as chega she à área da walks piscina. out, she sees the girl again Lá, ahead of her. vê várias Startled by cápsulas the de sight bala of the e girl, inúmeros Maureen buracos de trips bala and nas falls, paredes da hitting her piscina. head, causing her to bleed. Surpresa, We see ela her blood começa a sinking sair, into the mas pool's ao caminhar water. vê a At this menina moment, novamente. Jack arrives, pulling Assustada, Maureen out of the Maureen pool and tropeça, taking her cai e away. bate a cabeça, Meanwhile, we notice fazendo-a blood sangrar. beginning to flow from the O bullet sangue se holes in the espalha swimming pela pool água da walls. piscina. Gradually, the Nesse pool fills momento, with blood, Jack chega, and tira numerous Maureen da bodies float piscina in the e a water. leva embora. On the other side of the
the ship, Enquanto we see isso, Murphy vemos entering sangue the começando a captain's room. escorrer dos He finds a buracos de glass bala of na parede wine. da When piscina. Murphy lifts the Aos glass, he poucos, sees the a captain piscina in the se enche mirror, de sangue e sipping vários from the corpos same começam a glass. boiar na This água. shocks him. Em Meanwhile, outra parte Greer do navio, reaches the vemos lounge, Mark where we entrando saw na the sala do party at the capitão. beginning of the film. Ele He hears encontra uma taça de Francesca vinho. singing, but when he Quando looks levanta a around, taça, he sees vê no no espelho one. o capitão However, bebendo we da see mesma taça, Francesca o que sitting o right there assusta. in the lounge. Next, Enquanto we see isso, Jack and Greer chega ao Maureen salão onde a arriving at festa the havia cargo acontecido no room, where início do luxury filme. cars from the old Ele days are ouve stored. Francesca There, cantando, Maureen mas spots quando olha ao several redor, boxes filled não with vê gold. ninguém, embora Surprised nós by vejamos this, she Francesca calls over sentada the ali. rest of the crew. Jack e Everyone is Maureen então ecstatic chegam when ao they see the depósito de boxes of carga, gold, onde and they carros de luxo decide to leave antigos the estão ship, guardados. taking only the gold Lá, and returning Maureen encontra immediately. várias They caixas begin cheias de loading the ouro. gold onto their tugboat, Surpresa, while ela chama o Santos resto checks da the boat's equipe. engine. At this Todos moment, ficam we see an eufóricos ao ver o invisible ouro e force decidem opening a abandonar o propane navio, tank levar valve. apenas o Just ouro e then, voltar the girl imediatamente. appears, warning Eles Maureen começam a not to carregar o start the ouro para o boat, but rebocador, before she enquanto can act, Santos verifica o someone motor. grabs the girl and drags her Nesse away. momento, Unaware vemos of uma what's força happening, invisível Greer abrindo a starts the válvula de um boat, tanque de causing a propano. massive A explosion, menina killing aparece e avisa Santos. Maureen para não ligar Now o they barco, realize mas the antes only que way to possa agir, escape is alguém to agarra a repair the menina e a Antonia arrasta. Graza. So Sem they saber de decide to nada, stay on the Greer ship. liga o barco, Everyone is grieving causando uma enorme Santos' explosão death. que mata Now Santos. Maureen wants to learn more about the Agora girl. eles She percebem que a searches única the maneira de passenger escapar é book and consertar o starts Antônia looking for the Graza, girl's room. então decidem After a long permanecer no search, navio. she finds the girl's Todos room. lamentam a When she morte de checks it, Santos. she finds a hanging Maureen quer skeleton, saber mais which sobre a horrifies menina. her. Meanwhile,
Meanwhile, Ela Greer pesquisa enters o the livro de lounge, where passageiros e suddenly busca o quarto everything da becomes garota. normal, just like it Depois was de in procurar muito, 1962. encontra o The quarto. people on the ship are Lá, applauding him vê um as though esqueleto the party pendurado, is still o going que a on. apavora. Then Francesca Enquanto approaches isso, Greer, Greer entra no seduces salão e him, subitamente and tudo leads him volta to ao the edge of normal, the ship, como em where she pushes him off, 1962. killing him by As dropping him from pessoas no salão above. aplaudem Next, we Greer see como se a Murphy festa sitting ainda estivesse sadly in the acontecendo. captain's room. Suddenly, the Francesca se captain aproxima, appears in front of him, seduz Greer e o offering leva até a him some borda do wine navio, and also onde o handing empurra, him a matando-o na diary. queda. From the diary, Vemos Murphy então learns that Murphy the sentado Antonia tristemente na Grassa sala do had capitão. rescued a ship called De Lorelei repente, o that had capitão sunk, aparece, and that oferece boxes vinho e filled entrega with diário. gold had also No been diário, transferred to Murphy the descobre Antonia que o Antônia Grassa. Grassa havia resgatado o Surprisingly, navio only chamado one person Lorelei, had que havia survived the afundado, Lorelei e que disaster, caixas de and ouro it haviam was this sido transferidas person's para o rescue Antônia that the Grassa. crew had carried out. 2 days after Surpreendentemente, rescuing the apenas uma Lorelei, pessoa the havia Antonia sobrevivido ao Grassa desastre had do Lorelei, mysteriously e foi disappeared. essa pessoa Finally, que a the tripulação captain shows resgatou. Murphy a photo of the 2 person who dias was após o rescued. resgate, When o Murphy Antônia sees the Grassa photo, he is desapareceu. shocked. Meanwhile, Finalmente, Maureen o enters capitão the girl's mostra a Murphy room, uma where foto she da finds a pessoa locket resgatada, hanging from e a Murphy skeleton. fica At chocado ao that vê-la. moment, the girl appears in Enquanto the isso, room. Maureen Maureen entra then novamente no realizes quarto that da the garota e hanging encontra um skeleton medalhão wasn't pendurado anyone no else's, esqueleto. but the girl's. Nesse In momento, reality, a the menina girl had aparece. died long ago. Maureen What percebe Maureen que o had been esqueleto pendurado seeing era da was the própria ghost of menina. the girl. Ela The havia girl morrido há tells muito Maureen, tempo, e o "My que Maureen soul viu and the até souls agora of era my seu friends are fantasma. trapped on this ship. A menina Whoever diz, trapped us minha here alma will e keep as us almas here dos outros until estão they've presas fulfilled their neste quota. navio. Before the girl can Quem nos explain aprisionou more, não vai a deixar que supernatural partamos até force completar enters the sua room. cota. The girl, frightened, Antes que warns pudesse Maureen explicar to leave mais, the ship as uma soon as força possible. sobrenatural Then the entra no girl quarto. suddenly vanishes. A On the menina, other hand, assustada, Murphy now avisa knows Maureen para everything, deixar o so he navio o goes mais to rápido inform the possível e others. desaparece. However, he starts Murphy hallucinating, agora sabe causing de him to tudo e see vai contar Maureen aos as the outros, ghost of mas começa a Santos, ter who begins alucinações, to taunt vendo him. Maureen como Mistaking fantasma Maureen de for Santos Santos' zombando dele. ghost, Murphy attacks her. Confundindo Maureen Maureen com struggles to fantasma, defend herself. Murphy a Just ataca. then, Jack Ela arrives and tenta se manages to defender e save Jack her. aparece, Everyone believes salvando-a. Murphy has gone mad, so Todos they acreditam lock que him Murphy inside a enlouqueceu, large fish então o tank, which is trancam empty dentro of de water. enorme Now they tanque are de peixes determined to vazio. leave as soon as possible, Agora todos so they estão all begin determinados a repairing deixar the o ship. navio o quanto Maureen, antes e however, começam os goes off to reparos. search for Greer. Maureen During vai her buscar search, Greer. she encounters the girl Durante a again, who busca, shows her encontra a Greer's menina body, novamente, which has que suffered a mostra o corpo de horrific Greer death. morto Now the girl horrivelmente. takes Maureen back to A the menina past, então leva to Maureen de volta ao passado, 1962. até Here it is revealed that the 1962. lone survivor Lá, rescued é from the revelado Lorelei que o had been único behind all the sobrevivente do killings. Lorelei He foi had quem convinced orquestrou the todos os Antonia Grassa's assassinatos crew do members Antônia to Grassa. poison the food and kill Ele others. convenceu Some were membros da shot by the tripulação a swimming pool, envenenar a while comida many e were cut matar os down by passageiros. metallic cables. The girl Alguns herself foram was baleados hanged na in her piscina, room, all outros for the gold. cortados pelos When they cabos finally find the metálicos. gold, Francesca A menina foi arrives, enforcada em manipulates seu an quarto. officer, and orders the Tudo para remaining roubar o workers ouro. to be killed. The Quando only encontram officer o left ouro, alive is Francesca then shot aparece, and killed by manipula Francesca. oficial e ordena Now, que os we meet the trabalhadores mastermind restantes sejam behind all of mortos. this, the sole O único survivor oficial from the sobrevivente Lorelei é então ship, morto the por one who Francesca. cleverly releases a hook, Finalmente, temos strangling o mentor de Francesca tudo isso, and o killing her. sobrevivente When do Maureen Lorelei, sees this que libera person, gancho she's e shocked to estrangula realize Francesca. that it is none other Quando than Maureen vê Jack, quem é, the man who ela had fica brought them chocada ao all to the perceber que é Antonia ninguém menos Grassa. que Jack, Seeing o this, homem que havia Maureen levado begins to todos worry até o about Antônia Murphy. Grassa. So she goes to the Vendo fish isso, tank where he Maureen had se been preocupa locked com up. Murphy But e corre para o tanque. unfortunately, Jack had filled the Mas fish Jack já tank havia with enchido o water tanque and com água e already matado killed Murphy. Murphy. Despite this, A the foto photo que o that the capitão captain havia had dado given para Murphy Murphy, estava which was agora in com Jack's Jack. hand, is still Maureen with him. fica Maureen profundamente is abalada. deeply saddened to see Ela Murphy's então fate. chega ao convés e Afterwards, she nesse arrives momento at the Jack dock, aparece. and at that moment, Ela Jack finge shows não up there saber as de well. nada e entrega a Maureen Dodge uma pretends to not espingarda, know dizendo anything para os and dois tells them ficarem both ali. to stay there, Ela handing vai até Dodge a outra área, shotgun. mas She uma then goes força to a nearby sobrenatural area, puxa Dodge e o but we esmaga see that a dentro de uma máquina, supernatural force fazendo o pulls sangue escorrer Dodge pelos and canos. crushes him in a machine. Maureen As blood percebe que starts Dodge flowing morreu. from the pipes, Agora Maureen Maureen decide realizes that explodir o Dodge Antônia has Grassa e died. afundar Now o Maureen navio, decides pois to blow up entende the que esta é a Antonia única Grassa maneira de and sink derrotar the Jack. ship, for she realizes Enquanto that this isso, is the only Jack way to segue em defeat direção a Jack. Maureen, Meanwhile, mas Dodge Jack makes his aparece, way to ou Maureen's melhor, location, o que but parece ser Dodge tries Dodge. to stop him, Ele saying tenta that impedir Maureen had Jack, told him to mas stay Jack o there. provoca, Jack taunts chamando-o de Dodge, covarde.
covarde. calling him a coward, Dodge which atira em provokes Jack Dodge e to shoot acredita him. tê-lo matado. Dodge believes that Jack is dead. Enquanto On the isso, other side, Maureen Maureen prepara has already explosivos. set up explosives to blow Dodge up the aparece ship. implorando Just que ela then, não exploda o Dodge navio, arrives, mas ela begging ignora e Maureen not inicia to a blow up the contagem ship. regressiva. However, Maureen ignores Nesse him momento, and starts the Dodge se countdown. transforma em At this Jack. moment, Ele já Dodge havia suddenly matado Dodge. transforms into Jack, Jack meaning he had diz, already eu killed sou como Dodge. você, Jack says, sou I'm salvador just like também. you. I'm a salvager vez de too, navios, but instead of eu collecting salvo ships, I collect souls. Agora We now entendemos que Jack understand that era na Jack was verdade actually a espírito demonic demoníaco spirit cujo whose trabalho era job was to provocar as provoke pessoas ao people into pecado, sin depois before killing matá-las e them enviar and suas sending their almas ao souls to inferno. hell. Jack had Ele planned to use planejava the usar o Antonia Antônia Graza Graza para to capturar trap more mais souls. almas. Jack then attacks Jack ataca Maureen, Maureen, but she mas ela o manages to acerta com strike uma him in the flecha leg na with an perna, arrow, distraindo, distracting him. aproveitando o Seizing the momento, ela dispara opportunity, outra she flecha shoots no an arrow detonador, at the detonator, causando uma explosão triggering que an despedaça explosion Jack. that blows Jack into Maureen pieces. cai na Maureen água, falls e into nesse the momento water, o and espírito at da that menina moment, aparece the e girl mostra
spirit saída do appears, navio. showing her a way À out of the medida que o ship. navio As the afunda, ship slowly vemos as begins almas to sink, presas, we see the inclusive a trapped menina, souls, sendo including the girl, libertadas e being subindo ao freed céu. and ascending to heaven. Morin fica Maureen flutuando floats no in mar the sea, segurando uma holding caixa. on to a box for No dia support. seguinte, Fortunately, the navio de next day, cruzeiro a a resgata. cruise ship rescues her. Morin é We then see colocada em uma Maureen being ambulância. placed into an ambulance. Ao olhar As she ao looks redor, around, ela she vê as notices mesmas the caixas same de ouro boxes sendo of gold carregadas being para o loaded onto cruzeiro, the cruise as ship, mesmas which she do had Antônia seen on the Graça. Antonia Graza. Nesse Just momento, then, Jack Jack aparece appears no on the navio, cruise ship, olhando staring para at Morin Maureen antes de before embarcar. boarding the ship. Vendo Seeing isso, this, Maureen Morin grita screams, e o filme and with termina. that, the film ends.